Morning guys! Ngayong araw guys, punta tayo sa school. Mag-aaral tayo ng French lesson. First time na face to face. Yung pupuntahan nating school guys, bago yon. Kaya samahan nyo kami guys. Puntahan natin. Tayo na. Magpunta tayo ng dalang school, ha? Ito yung bagong school ng Aritas. Oh, diba? Bongga. Bongga. Wala pa ibang kaklase namin. Ayan, lunch break namin. Lunch break. Dito kami kakain. Kakain kami ng tinapay. Kasi wala kaming baon. Wow. Anong tinapay to? Oh, parang masarap. Ayan, dito tayo mag-lunch. Lunch ng empanada. Sarap.
Laki ng subo. Balik na 2:00. Ayan, malapit nang maubos yung tinapay. Favorite ng France. Wow, another tinapay. Tinapay pa more. Pau chocolat. Taglisi kayo nga eh. Anong masasabi nyo te sa bagong ng Aritas? Maganda. Bagong room. Ang ganda. Satisfied ka talaga. 3 satisfied. Bale, itong building na to, no? Maganda kaya yung mga kwarto. Maganda. Panoorin nyo dito sa YouTube. Ah? Bakit vlogger ka din? Opo! Bravo! Bravo ka ba yan? May sahod ka na? May sahod ka na? Naglulumang na ate. Kasi artista ka pag napanood ka sa YouTube. Ala, baka na-discover ako. Alina, anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa te, sa bagong kwarto ng mga Aritas Institute? Ang bagong kwarto ng Aritas, napakaganda, super, nakakaligaw lang. Ang sarap mag-aral Uy, sarap matuto ng Diyos-wi. Pero maganda kaya mag-aral para tao tayo. Ayan si ate. Te, ano masasabi mo sa mga kwarto ng Aritas? Ngayon, maganda. Ngayon ay sobrang ganda. Oo. Talagang comfortable. Walang Nakaka-attract. masabi. Nakaka-attract mag-aral talaga, no? Ay oo, talagang gustong-gusto ko sana kahit kahit every Sunday o Saturday. Oh, yan. Okay. Hinahanap ko kasi lagi ako nag-aaral. Okay, thank you. N'est pas certifié. Donc en gros, je vous explique. Après, avec le temps, vous allez pouvoir. C'est toute une gymnastique d'informations que vous allez par la suite pouvoir la manipuler. Que vous dire. Donc là, dans tous les parcours de formation, vous avez la possibilité de les suivre à travers ou bien en mobilisant ce qu'on appelle le compte personnel de ce qu'on appelle le plan de développement de compétences. Donc, plan de développement. Donc ici, le droit mobilisable, c'est le PDC, plan de développement de compétences, c'est-à-dire 58 heures de formation dont Narcissa vous a parlé, donc 58 heures plus les modules hors quota. Hors quota. D'accord? Ici, donc les droits, c'est-à-dire comment suivre l'information.
vous avez soit le plan de développement des compétences, qu'on a dit 58 heures par année, que vous avez, ou bien vous avez aussi le CPF, qui est le compte personnel de formation, que je vais vous ouvrir aujourd'hui. Donc le CPF, c'est l'équivalence de... C'est un compte. Est-ce que vous connaissez déjà le CPF? Oui, non, oui. Ok. Donc les personnes qui connaissent le CPF, d'accord, vous allez vous réactualiser les informations. Le CPF, Oui, je vais vous l'expliquer tout de suite. ouais. Donc le CPF, c'est le compte personnel de formation. Si, je vais vous donner un exemple. D'abord, pour le définir, c'est le dispositif étatique qui vous permet de financer. S'il vous plaît. Mesdames,